अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली सपोर्ट मी, ओके, सपोर्ट दिस चैनल और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। वेल, हर किसी के साथ एक वक्त आता है जब वो बहुत इंटेंस प्रेशर में होता है, तो उस वक्त कुछ कोर्स जहन में आती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं कि प्रेशर कैन आइदर मेक यू और इट कैन आइदर ब्रेक यू। इफ़ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो यू माइट हैव नोन दैट आई हैव आल्सो कोटेड दिस कोट इन दी प्रीवियस वीडियो। सो बेसिकली एक सिचुएशन आती है जिसमें लेट्स से आप एक एम्प्लॉय हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड आपसे आपका जो एम्प्लॉयर है वो कहता है कि गिव मी दिस वर्क इन 10 मिनट्स। फिर दूसरा काम आ जाता है, फिर तीसरा काम आ जाता है, तो एक प्रेशर सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। उस पोजीशन के अंदर चेक होता है कि आपके अंदर कितना हौसला है या रेजिलियंस है या आपके अंदर कितना कामनेस है, क्योंकि एक कामनेस का जो फैक्टर होता है दैट इज़ डेफिनेटली देयर इन एवरीबॉडी, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करना एक आर्ट है। उस आर्ट को आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक्सप्लेन करूँ अपने आप से कि मैं कैसे करता हूँ। बेसिकली अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो वेन एवर माई एम्प्लॉयर और माई बॉस वेयर एवर आई एम वर्किंग करंटली, सो उसमें अगर आपको 4-5 काम दिए जाएँ तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क राइट नाउ दैट यू हैव टू सबमिट। प्रायोरिटी रखनी है आपने कि जैसे नंबर 1 पे मेरा ये काम है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरा क्या है, फिर नंबर 2 पे मेरा ये काम है, नंबर 3 पे मेरा ये काम है। इस तरह आपने पहले प्रायोरिटाइज़ करना है काम को, इम्पोर्टेंस देनी है। इम्पोर्टेंस देने के बाद आपने देखना है कि आप तो ऑब्वियसली अगर सबऑर्डिनेट हो तो आपने अपने कोलीग से हेल्प आउट लेनी है, क्योंकि आई बिलीव कि इफ़ यू आर हेल्पिंग योर कॉलीग ही विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट बिकॉज दैट इज़ द लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा को उर्दू में मकफ़ात अमल भी कहते हैं, विच मीन्स वॉट गोज़ अराउंड कम अराउंड, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। वॉट शेल यू सो शेल यू रीप, ये एक सेइंग है बेसिकली। सो वो आप अपना काम डिवाइड करो उस हाईली प्रायोरिटाइज वर्क को, उसके साथ उस काम को डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको फिनिश करना और फिर ऑब्वियसली दे देना है। इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने काम रहना है, आपने सुकून से तसल्ली से रहना है और you have to breathe, okay, that's the main important thing in this whole situation। आपने सुकून से सांस लेनी है, क़यामत नहीं आ रही, you just have to relax, nothing is going to cost you or there is no problem if you do work with speed but in proper manner। efficient होना ज़रूरी है, लेकिन ओवर एफिशिएंट जाना आपके लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत नेगेटिव है। तो हमने बात कर ली सबऑर्डिनेट की। लेट से आप मिडिल मैनेजमेंट या अपर मैनेजमेंट में हो जिसमें आपके नीचे एक टीम है, तो उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक ये कि आपके अंदर चेक किया जाता है कि लीडरशिप का एलिमेंट है या बॉस का एलिमेंट है। लीडरशिप का एलिमेंट को मैं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इवेंचुअली एक तसल्ली वाली सिचुएशन को कैसे मैनेज करता हूँ। आपका बॉस आपको काम देता है, ठीक है, आप काम देखते हो काम के क्या है, तो उस काम को आपने डिवाइड करना है और उसको बांटना है अपनी टीम के अंदर। फिर आपने अपनी टीम से काम लेना किस तरह, ये भी कार्ड है, बिकॉज यू हैव टू नो व्हाट इज़ योर टीम कैपेबल ऑफ। एवरीबडी हैज़ यूनिक स्किल्स। हो सकता है किसी की एडिटिंग स्किल्स अच्छी हो, किसी की मतलब रिपोर्टिंग का स्टाइल अच्छा हो, किसी का प्रेजेंटेशन का स्टाइल अच्छा हो, और इट्स यूनिक एंड रेयर क्वालिटी कि अगर ऑल इन वन पैकेज किसी सबऑर्डिनेट में या आपके मिडिल मैनेजमेंट के कोलीग में या पीयर्स में या आपके टीम मेंबर के अंदर हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि किसी ना किसी के अंदर एक यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको हौसले से सुकून से काम रखना है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आएगा आपके टॉप मैनेजमेंट से, आप मिडिल में हो और आपने काम लेना है अपनी बिलो मैनेजमेंट से। तो यू हैव टू कीप दैट बैलेंस, इक्विलिब्रियम, आपने तवाज़ुन को बराबर में रखना है। जैसे अल्लाह ताला कहता है कुरान में कि और तवाज़ुन कायम रखो और नाप तोल में कमी ना करो।
नापतोल में कमी को मैं यहाँ पे इस तरह रिलेट करूँगा कि आपको अगर कोई प्रेशर दे रहा है, आपका ये आगे है, लेकिन ये नहीं है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को और नीचे कर लो। अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है तो आप आगे वही इंसल्ट अपने सबऑर्डिनेट्स को करो। दैट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉस। ठीक है, तो अभी आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि हाउ टू बी काम इन एवरी सिचुएशन। So you have to see that what is the most prioritized work that you have to do right now or later, or maybe there would be a tentative schedule given to you by your management or anywhere you are working in any other industry. किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा क्या एलिमेंट है कि आपने अपने आप को एक सुकून से एक काम डाउन सिचुएशन के अंदर मैनेज करना है। तो आई बिलीव कि इन करैक्टरिस्टिक्स पे अगर आप अमल करें, क्योंकि पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि ये मुझे बहुत हेल्प आउट करता है। और यू हैव टू स्टे रिलैक्स एंड रिएक्ट नहीं करना आपने। ठीक है, दो होती हैं बेसिकली, एक प्रोएक्टिव होती है कि आप अगर किसी को रिएक्ट करते हो ना किसी की सिचुएशन पे तो वो प्रोएक्टिव होता है, और एक होता है कि आप रिएक्टिव या न्यूट्रल रहते हैं। उसमें क्या है कि अगर आप पे कोई बरस रहा है, कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, ज़्यादातर तो वर्बली अब्यूज़ करते हैं अनफॉर्चुनेटली वर्क प्लेस के अंदर। मेरे साथ भी ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, बट आई विल ऑब्वियसली नॉट शेयर विद यू गाइस बिकॉज इट्स पर्सनल। एनीवे, उससे आपने सबसे बेस्ट तरीके से कैसे डील करना है, यू हैव टू रिमेन काम, यू हैव टू नॉट रिएक्ट, और इवन जस्ट इफ़ यू कीप क्वाइट, अगर आप खामोश रहो तो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू दैट पर्सन दैट ओके जस्ट काम डाउन मैन, आई नो you are mad at me right now but I'll eventually sort these things out. हमेशा दिन के इख्तिताम में every time this happens that eventually at the end of the day everything is sorted out and everybody is happy. But when the day starts, you are working or in the mid of the day, there is an intense pressure to the top management. That pressure is conveyed down to obviously the middle management. तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने सुकून से काम डाउन रहना है, सुकून से तसल्ली रखनी है, और आपने क्या करना है कि सुकून से सोचना है कि मेरा क्या प्रायोरिटी का काम है जो मैं पहले ये करूँगा, फिर दूसरा ये करूँगा, फिर तीसरा ये करूँगा। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका होता है जिससे मैं डील करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे फिर बीइंग अ स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सन, आई बिलीव इन अल्लाह बिकॉज आई एम अ फेथ. My faith is related to Islam, and I respect every community as the teachings of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has guided us to respect every religion, race, caste, ethnicity and background, which I do, जो हमारे दीन का एक हिस्सा है. तो I believe कि ये आप जिस भी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके अंदर एक एलिमेंट होता है काम डाउननेस का. आप सुकून से अपने आप को रिलैक्स रखें, तो आपका जो भी रब है, हमारा रब अल्लाह पाक है, तो हमें वो इतना तासीर देता है, हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल हीलिंग आती है. इवेंचुअली मैं इसका पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं कि दिस डजंट हैपन्स इन अ डे, एक दिन में ये नहीं होता. इट टेक्स टाइम, ओके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ. आपने अपने आप को इस्तेकाम से अपने आप को अपने पैरों को ज़मीन में जमा के रखते हैं. जस्ट लाइक अ ट्री, इट्स रूट्स इज़ फर्मली एम्बेडेड इनटू द ग्राउंड. जैसे दरख्त की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर घुसी हुई होती हैं, बिल्कुल जड़ें मजबूत होती हैं. उस तरह आपने अपने आप को मजबूती से पकड़े रहना है. ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है. फिर इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, यू हैव टू टैकल एनी सिचुएशन दैट कम्स इन योर वे. अब उस सिचुएशन का मैंने जैसे प्रीवियसली आपको बताया, तो उसमें कुछ और भी एलिमेंट्स हैं. जैसे कि आपको अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन कंडक्ट करते हो किसी भी रिलेटेड टॉपिक से, अगर आप सेल्स गाय हो या अगर आप एक सेल्स पर्सन हो, एंड सिचुएशन है कि आज आपने 10 प्रोडक्ट ऑफ लेट्स से वॉशिंग पाउडर सेल आउट करने, तो आपके ऊपर मुख्तलिफ सिचुएशन आएंगी कि ऑब्वियसली आपके पास कन्विंस नहीं है, व्हीकल नहीं है, यू कांट गो इन आइदर रीजन वेयर यू आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट और सेल दैट प्रोडक्ट. तो यू इवेंचुअली विल फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव. ये हमेशा होता है. इसके लिए प्रॉपर मैं समझता हूँ सिचुएशन को डील करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन होने की ज़रूरत है.
واٹ از اے پلان آف ایکشن؟ پلان آف ایکشن کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ ڈرافٹ آؤٹ کرتے ہو کہ واٹ شوڈ آئی ڈو، واٹ شوڈ بی دی بیسٹ پاسبل سولیوشن ٹو دس پرابلم وچ آئی ایم کرنٹلی فیسنگ رائٹ ناؤ. جو بھی میرے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے، اگر میں ہوم ورک کر رہا ہوں 1+1 میرا کیا آنسر ہے؟ میرے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. آئی کوڈ کنسلٹ ود مائی پیرنٹس، اگر میرا ٹیوٹر ہے میں اس سے ڈسکس کر سکتا ہوں، یا ایونچولی میرے فرینڈس ہیں جو کلاس میٹس ہیں، اور میں اپنے کلاس ٹیچر سے بتا سکتا ہوں. بیکاز ون وے اور اندر ابھی تک جو بھی میں نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں اپنی پریویس ویڈیوز میں، ہمیں بہت ضروری ہے اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ وی ہیو ٹو بی ایکسپریسو، وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو بی مور ایکسٹروورٹ ان اوور نیچر. ہمیں ایکسپریس کرنا ہے، ہمیں کھل کے اظہار کرنا ہے اپنی رائے کا، اپنے احساسات، اپنے جذبات کا، کیونکہ یہ چیز لنک ہے آپ کی پرسنل لائف سے، پروفیشنل لائف سے، ایکیڈیمک لائف سے، آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ کے دوست، احباب، فیملی ممبرز اور آپ کے پیئرس، کولیگس، کلاس میٹس. ایونچولی آپ اگر ابراڈ کام کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، یو ہیو ٹو بی لائک shell when it is open, the pearl come outside of that pearl. ایک موتی جب ایک شیل کے اندر سے نکلتا ہے تو لوگ اس کو ایکسپریس، جب وہ ایک جب شیل اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے، شیل کھولتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کے اندر سے جو موتی ہوتا ہے، موتی جب نکلتا ہے تو اس موتی کی لوگ ویلیو کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں، آئی ایم شیور کرتے ہیں نا. تو دیٹس وائی آپ کی بات بھی کوئی نہ کوئی قدر کرے گا. سو کنکلوڈنگ اوور ٹوڈیز ٹاپک، ہم لوگ یہ میٹر ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کو ریلیکس کیسے رہنا ہے، کام ڈاؤن ہر سچویشن میں کیسے رہنا ہے. پھر دوسرا ٹاپک یہ تھا کہ ہاؤ ٹو بی کام ان ایوری سچویشن. سیکنڈ ٹاپک یہ تھا کہ آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہونا چاہیے جس بھی سچویشن میں آپ ہوں، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک کاؤنٹر میجرز کیا ہونے چاہیے کہ میں اس کو اس طرح کاؤنٹر کروں گا. ایک کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک پرسنل نوٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک کمنٹ سیکشن میں پلیز اپنی رائے کا اظہار کریں. کائنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو نو یور تھاٹس ان دی کمنٹ سیکشن بلو دیٹ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ، ڈو یو بلیو ان دس ایڈیم وچ از ایز ڈو ناٹ جج اے بک بائی اٹس کور. ایک کتاب ہوتی ہے، کتاب کے آگے ایک اس کا ڈسکرپشن لکھا ہوتا ہے کہ دس بک از ریلیٹڈ ٹو ایکس وائی زی. ہم اس کو جج کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بک اچھی نہیں ہوگی، بٹ وی ڈونٹ ٹین ٹو ریئلائز دیٹ اس کے اندر جو اسٹوری ہے، اس کے اندر جو میٹیریل ہے، اس کے اندر جو ایک دنیا بسی ہوئی ہے، ایک ایک لفظ کے پیچھے، ایک پوری اسٹوری کے پیچھے ایک پلاٹ ہے، اس کا ایک کیریکٹر کی الگ الگ اسٹوری ہے. تو کتنی انٹرسٹنگ ہوگی. وی ڈونٹ ٹین ٹو ریڈ دیٹ، یو نو، وی جسٹ ٹین ٹو جسٹ ریڈ دیٹ کور اینڈ وی ٹین ٹو جسٹ میک اے ججمنٹس. جو ہمارے رب کا کام ہے، نعوذ باللہ، ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم جج پاس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ داڑھی ہے، یہ تو مطلب یہ فلاں بندہ ہوگا، یہ کلین شیو ہے، یہ جینٹل مین ہوگا، اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں، وہ اس کیٹیگری کا ہے. یہ ہم نے خود جو کاسٹ سسٹم انفارچونیٹلی نکال لیا ہے، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، اپر کلاس، ایلیٹ کلاس، سیکشن بی، سیکشن اے، سیکشن سی. انفارچونیٹلی ہماری مارکیٹنگ کے اندر ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے، جیسے کہ ہمیں مارکیٹنگ کے کورس میں پڑھایا گیا تھا، سیگمنٹس ڈیوائڈیڈ ہوئے ہیں، لگژری کیٹیگری، ایوریج کیٹیگری، مڈل کلاس کیٹیگری، یہ امیر کی کیٹیگری ہے، یہ غریب کی کیٹیگری ہے. بٹ وی ڈونٹ ٹین ٹو ریئلائز دیٹ کہ اس غریب کے اندر ایک ول پاور ہوگی، ایک فائر ہوگی، جس سے وہ ایک اپنے وقت کو، اپنے برے وقت کو کیسے بہترین طریقے سے چینج کرے گا. وی ڈونٹ ٹین ٹو تھنک دیٹ اگر ہم کسی کو کمنٹ پاس کر رہے ہیں کہ کوئی انفارچونیٹ پیپل ان کی سوسائٹی ہوتے ہیں، جس میں ہمارے جو تھرڈ جینڈر کے حضرات ہیں، ٹرانسجینڈر جن کی میں بات کروں، تو ان کو لوگ کتنے نازیبا الفاظ سے جج کرتے ہیں یا لیبل لگاتے ہیں. یا لیٹ سے کہ اگر حجاب ہے تو حجاب کے اوپر کتنے لوگ ان اپروپریٹ کمنٹس پاس کرتے ہیں. تو آپ کوئی بھی معاشرے کی ایک ٹیبو کو نکال لیں، ٹیبو، یو نو واٹ از ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دی سوسائٹی، جس پہ آپ بات کرو گے تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. بیکاز انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، دیز تھنگز آر امبیڈیڈ ان آور سوسائٹی. وی نیڈ ٹو ویک اپ، وی نیڈ ٹو ویک اپ ایز سون ایز پاسبل، بیکاز ہمارا جو معاشرہ ہے اٹس بیکمنگ بیڈر اینڈ بیٹر اینڈ ورس ایز ایچ اینڈ ایوری ڈے از
going on. So میں اس سوسائٹی پہ through out my words and action I try to portray a good message, and I reach out to all of my fellows who would love to communicate with me, and inshallah. So thank you so much for your support, love, and don't forget to subscribe, hit that like button, and press that bell notification so that all the notification will come to your YouTube as soon as my video is posted. So please مجھے بتائے گا کمنٹ سیکشن میں, آپ مجھے اپنے فیوریٹ سبجیکٹ یا ٹاپک کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ واٹ کین وی پوسٹ, واٹ کین وی ٹاک اباؤٹ, اینڈ تھینک یو سو مچ. God bless you. Allah Hafiz. This is Ali signing off. Bye bye.